भारी कष्ट हेउची। रेणु जीवा पूर्वर मु तते किछि कहबाकू चाहूची। ना ना एमिति कुहनी, तमर किछि हेबनी। आउ टिके धैर्य धर, मु डाक्तर को डाकिछि, से एबे आसी जिबे। डाक्तर आसिले भी किछि लाभ हेबनी, मो समय सरी गलानी। रेणु मो आदरर दुई झियो आउ मो सान भौणी तते लागिले। आजिठु तांकर सबु दायित्व तोर, तांकु भलरे रखिबू। ना हमको छाड़ी जाओनी, उठ कथा कुह। भाई बापा माँ को परी आज तू भी मते छाड़ी चली गलु। उठ भाई कथा कह। भाउज ए सब कोड़ी गला। रेणु आ मुनि अनेक कांदिले। एही परी किछि दिन बीतीगला। कौन हैला मुनि, तू निज खाता बही बस्तारे भर्ती करूछु काहेकि? ए सब मु आ पढ़िबिनी भाउज। तुमे घर चलिब ना मते पाठ पढ़ाइब? भाबुची पाठ पढ़ा छाड़ी तुमको घर काम रे साहाय्य करिबी। एमिति कहनी मुनि, तो भाई मते कहिथिले तोर इच्छा पाठ पढ़ी पुलिस ऑफिसर हेबा। तो पाठ पढ़ा बंद करनी, मु तोर इच्छा पूरा करिबी। तो भाईंकर जो सिंगड़ा दुकान अछि, मु कालीठु ही सेठाको काम करियाकु जिबी। तू जमा चिंता करनी मुनि, तू केवल पाठ पढ़ारे मन दे। सतरे भाउज तुमे बहुत भल। देखिब भाउज, मु पाठ पढ़ी एक पुलिस ऑफिसर हेबी, आउ तुमर सब दुख दूर करिदेबी। एमिति समय बीती चलिला। रेणु सिंगड़ा तैयारी करी बिक्री करुथिला। रेणुर हाथ तैयारी सिंगड़ा समस्तको भारी भल लागुथिला। समस्ते ता पाखरु ही सिंगड़ा खाउथिले। रेणुर भल टंका रोजगार हेउथिला। रेणु घर चलेबा सह मुनिर पाठ पढ़ा खर्च भी उठाउथिला। आरे बा, आज मोर भल टंका रोजगार हैला। एबे मु ए सब टंका को 3 भाग करि दिए। एबे मोर 2 झियो छोट अछंती, तांको पछरे बेसी खर्च हेबनी। मु गोटे भाग टंका मो घर खर्च पय रखि दिए, आउ गोटे भाग टंका मुनिर पाठ पढ़ारे खर्च हेब। आउ जहा बळिला मु मुनिर बाहागर पय किछि किछि जमा करि दिए, पछरे ता काम रे आसी जिवो। पियुसी पियुसी मां केते बेला आसीबे? आउ किछि समय अपेक्षा कर, तम मां आसी जिबे। अरे ई तो तम मां आसी गले। मां मां आसी गल, हमें केते बेला तुमको अपेक्षा करितिलु। अरे मां फेरु फेरु मिटू भाई का सह टिके देखा हे गला, तांको सह कथा हे हो डेरी हे गला। मु आज तम मानक पई बाहरु खाइबा आनी देइची, चल समस्त मिसी खाइबा। तापरि सेमाने खाइबा खाइले। एमिति से राति बीती गला। परदिन सकाळे, अरे सांग काली मो बाहागर, तू मो बाहागर रे निश्चय आसीबो। हाँ हाँ मो सांग बाहागर आ मु आसीबिनी, मु निश्चय आसीबी। अच्छा सांग तू केबे बाहाबू? मु एबे विषय किछि भी चिंता करिनी। आग मु पाठ पढ़ी पुलिस ऑफिसर हेबी, तापर जे मु बाहागर कथा चिंता करिबी। तू जो एते सारा स्वप्न देखुछु, तोर ई स्वप्न कोन पूरा हेबो? हाँ काहे कि पूरा हेबनी? मो भाउज कहिचंती मो स्वप्न पूरा करिबारी से मते सहाय्य करिबी। मु जदि भले पाठ पढ़िबी आ मो भाउज मो पाखरी थिले, मु निश्चय मो स्वप्न पूरा करि पारिबी। हेले मुन्नी, तू जो तो भाउज कथा कहउछु, से किंतु तो निज भौणी नुह, बुझिलु? आज सिना ते तो सह भल व्यवहार करूचंती बोली तू तांको भल भाबुछु। जानिछु मुन्नी, काली मो बापा कहउथिले मो बापा तो भाउजंको किछि टंका धार मागुथिले, हेले से देले नाही। प्रत्येक दिन तो भाउज किछि किछि टंका जमा करि रखुचंती। मते तो लागुची से सब से निज पाई ही जमा करि रखुचंती। तांकर 2 झियो अछंती, भविष्यत रे से निज 2 झियोंको ही देखिबे, तते जमा भी पचारिबेनी। दिने दिने तू ए कथा बुझी पारिबू। मो कथा टिके भल कि भाबी देखे। सांगर एपरी कथा सुनी मुनि चिंतारे पड़ीगला। से कौन करिबो भाबी भाबी घर को फेरिला। भाउज आउ किछि दिन परे मो परीक्षा, सर परीक्षा फी जमा करिबाकू कहिचंती। अरे मुनि, आज मो 2 झियोंकर ना स्कूल ले लिखि देइची, तांको बही खाता किनिबारे ही सब टंका सरी गला। तो चिंता करनी भौणी, मु काली सुधा टंका जोगाड़ करी तो परीक्षा फी जमा करि देबी। भाउज तुमे बहुत बदली जाइछ। तुमे कहिथिलो मते पाठ पढ़ाई सहाय्य करिवो, हेले एबे तुमे केवल निज कथा ही चिंता करूछ। रेणु को आउ किछि कथा कहिबार सुजोग न देई मुनि रागी घर भीतर को चली गला। से ता भाउज पाखरु सब किछि केमिति नेबो तार उपाय चिंता कला। परदिन सकाळे, भाउज कालीर व्यवहार पाई मते क्षमा करि दियो, मु तम सह एमिति व्यवहार करिबार नथिला। अरे मुनि,
ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ପର ଭାବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତତେ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ଭାବେ। ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥାକୁ ରାଗ କରିନି। ଭାଉଜ, ମୁଁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହିଥିଲି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ମତେ ତ ମୋ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ହେବ। ସାରେ ଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଘରେ ତ ତୁମେ ହିଁ ବଡ଼। ନିଅ ଭାଉଜ, ଏଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅ। ତୁମେ ସାଇନ୍ ନ କଲେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବିନି। ହେଲେ ମୁନି, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ସେଇ ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ସିଗ୍ନେଚର, ସେଇଟା କେମିତି କରିବି? ଚିନ୍ତା କରନି ଭାଉଜ, ତୁମେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ନିଅ, ଏଠି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦିଅ। ମା, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ମେଳା ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ନା ମା, ଆଜି ଆମେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ମୁନି, ତୁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥା। ମୁଁ ଏ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ମେଳା ବୁଲେଇକି ଆଣୁଛି। ତାପରେ ରିନୁ ତାର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁନି ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ହସିଲା। ସେମାନେ ମେଳାରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆରେ କଣ, ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ଆସିପାରେ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ମୁନି, ମୁନି, କବାଟ ଖୋଲ, ଆମେ ଆସିଗଲୁ। କିଏ ତମେ ମାନେ? ବାହାରେ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛ? ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ମୁନି, ମୁଁ ତ ଭାଉଜ। ତୁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ନା, ମୋର କେହି ଭାଉଜ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ଯିବା ପରେ ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁନି, ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ। ଏ ଘର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଏ ଘରେ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ଅଧିକାର ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ, ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମନାରେ କରିଦେଇଛ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଏସବୁ? ତୁମେ କଣ ଏକା ଚାଲାକ? ମତେ କଣ ବୋକା ଭାବୁଥିଲ? ମୋ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକା ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ତୁମର ଚାଲାକି ଜାଣିଗଲି। ନିଜ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ମତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ। ହେଲେ ସେଦିନ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ନିଜ ନାଁରେ ହିଁ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ନିଜ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଅ। छी ମୁନି, ତୁ ମତେ ଏତେ ଲୋଭୀ ଭାବୁଥିଲୁ? ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତୋ କଥା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରି ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରଖିଛି। ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝନି ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କରିଛି ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛି। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କିଛି କରିନି। ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଦେଖି ହୁଅନି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କେମିତିକା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଏଠି ତୁମର ଜାଗା ନାହିଁ। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି କହି ମୁନି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେପଟେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ରିନୁ ତାର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲା। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା ଯେ ବନ୍ୟା ଚାଲି ଆସିଲା। ତିନି ମା ଛୁଆ ସେଇ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଜଳପରୀର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ମଘର ପ୍ରକଟ କଲା, ଆଉ ତିନି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ବର୍ଷା ସମୟରେ ତୁ ଘରେ ନ ରହି ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ? ଚଢ଼େଇ ଜଳପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଜିଠୁ ଏ ପଦ୍ମଘରେ ତମେ ତିନି ଜଣ ରହିବ। ଏଇ ଘରେ ତମେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଏ ପଦ୍ମଘର ତମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଯିଏ ବି ଦୋଷ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ସେ ଦିନେ ଦିନେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଏମିତି କହି ଜଳପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପଦ୍ମଘର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁନି ଯେଉଁ ଘର ପାଇଁ ତା ଭାଉଜ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିଲା, ସେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ଘର ସହ ମୁନି ବି ସେଇ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ମା କୁନି, ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଏଇ ନେ। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି କୁନି ତା ସାଙ୍ଗ ମିନି ପାଖକୁ ଗଲା। ମିନି, ମିନି, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଶୀଘ୍ର ଆସି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। ସ୍କୁଲ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ପୁଣି ରୁଚି ଘରକୁ ବି ଯିବା। ହଁ କୁନି, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଚାଲେ ବି ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରୁଚି ଘରକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ କାଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖ, ସେପଟେ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ, ଏମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ତାଙ୍କ ଟିଫିନ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା।
ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇବେ। ଆରେ ଛୁଆମାନେ ରୁହ ରୁହ, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ରୁହ କହୁଛି। ତମର ଏଇ ଡାକ ଛୁଆମାନେ ଶୁଣିପାରିବେନି। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଡାକୁଛି। ମା କୁନି, ମିନି, ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଏକ ମଜାର କଥା କହିବି। ଟିକେ ରୁହ, ମୋ କଥା ଶୁଣିଯାଅ। କାଉ